आसंतु सुनिबा गल्प ताजा खबर गाल्पिक सहदेव साहू। चिठीटी खोली पढ़ु पढ़ु सबु घटना आखि आगरे भासी उठिला। प्रथम थर केड़े सहजरे मु दुआर खोलिदेली। सामनारे दुई जनक कला कला मुछ और ढीमा ढीमा आखि। जनकर निश अग्र दी कड़े बंकी जाइछि गाल उपरकू, जेपरी फिल्म रे भिलेन माने अठा देई ठिया ठिया मुछ तैयारी करथांती। दुहिंक भितरु जणे खाली पाटी चाकुली करुथाए, तार मुछ दुईटा उपर तळ हेउथिबारु चाकुली बाटा जना पड़ुथाए। अन्य जनटी दी पकेट रे हाथ पुराई मचकु थाए। टेरिकट ट्राउजर और नील सार्ट हाथ चापरे जाकी हो जाउथाए। जना पड़ु नथिला जे सेमानकर किछु अभाव अछि, अर्थात सेमानकर दृष्टि रे थिला मागिबार झलक। मागिबा कहिले ठीक हेबो नाही, दाबी जाहिर करिवार झलक। दुहे एका स्वर रे कहि उठिले, आमे युवा प्रगति गोष्ठी गणेश पूजा कमिटी तरफ आछू। मु जानिथिली प्रगति दल वर्तमान शासक दल। जेकोसी पूजा आसिले चांदा समय आसी जाए। एमाने भाबंती कंपनी कर्मचारी माने बेस कमाउछंती, सेमानकटु चांदा भेदा न उठाइबा तो आउ काहाटारु उठेबा। सते जेपरि मो भावना से दुहे पढ़ी पारले। कहिले केवल आपणकठु नुहे, ए यूनिट रा समस्तंक ठारु चांदा नेइछु। मु कहिली किछि देई हेबो नाही। कबाट बंद कर देली। सेमाने चाली गले। ता पर दिन सकाळे दुई जण आसिले। सेमाने नुहंती, सेमानक भଳି दिसुथिबा आउ दुई जण। सेमाने कहिले 9 नंबर यूनिट रो गणेश पूजा कमिटी पई चांदा नेबाकू आसीछु। आपण ए यूनिट रो बासिंदा, चांदा देबा आपणकर कर्तव्य। मु कहिली आगर तो तुमे माने चांदा नेउ नथिलो, नुआ नुआ संगठन करी चांदा मागिले एते पैसा आनिबु कोठु? गोटी गोटी यूनिट रे 8-10टा पूजा हेबो, आउ आमे 8-10 थर चांदा देउथिबु। जहा देई परिबे दियंतु। सेमाने दाबी कला परी कहिले। मु भाबिली निजे कबाट खोली भूल करिछि। निश उपरे हाथ बुलाउथबा टोकाटी ताच्छल्य कला। देई परिबे नाही कोन कहउछंती? मु कहिली हमर रोजगार त निजकु नियंट। नुआ नुआ कमिटी गढी आपण माने पैसा मागुथिबे, सब अनुष्ठान को टंका देई हेबो कि? पूजा करिवो तो निज पैसा रे करूनो, पर पैसा रे ठाकुर पूजा करिवो? छी छी। सेमाने से दिन भी चली गले। 3 दिन परे चिट्ठी बाक्स रे चिट्ठी काढिबाकू मो हाथ पुराइला क्षणी 20टा रे हाथ बुडी गला। किए ए काम करिथिबो मु जानि गली। आगरु सुनिथिली मोर जने सहकर्मी गत वर्ष चांदा देई नथिले बोली तांकर 10टी फूल कुंड कुआडे उभे गला। तथापि मु दंभ धरथिली, ए पिलांकु मु किछि देबी नाही। पुलिस को खबर भी देली नाही, चुप रहिली। पुलिस रा सामर्थ्य केते जणा। एणिकी गेट रे चाबी पकाई रखिबाकू समस्तंकु कहिदेली। बाड़ी भीतर को पसिले सिना पाटितुंड हेबो। किछि दिन जाय केही आसी नथिले। चिट्ठी बाक्स रे 20टा पड़िथिबा कथा भी आमे भूली गलु। परे परे गेट रे ताला देबा कथा भी भूली गलु। दिने हठात पुणी 2टा टोका आसिले। पूर्वरु आसीथिबा टोकांक बयसर। जनक गालरे कटा दाग, बोधुए केउठी निया चंका बा खंडा की कटुरीर चोट लागि जाइछि। सेमाने कबाट ठक ठक कला क्षणी मोर पुतुरा कबाट खोली देला। ता पछे पछे मो स्त्री भी आसी जाइथिला। टोका दुईटंकर रूपर सादृश्य देखि से डरी गला। कबाट दुईटाकू बंद करिबाकू गला क्षणी गोटाए टोका चट करी कबाटर 2 फाड़ संधि रे पाद रखिदेला। कबाट तो बंद होई पारला नहीं। पार्टी करी टोकाटा कहिला, आमे प्रगति दलर युवगोष्ठी 9 नंबर यूनिट शाखारु आसीछु। आपनक उपरे गणेश पूजार देय बाकी अछि, देबाक पड़िबो। मो स्त्री कहिला, कोन जबरदस्त देबाक पड़िबो? गोटा हेले पैसा दबु नाही, आउ एठिके आसो नाही। ए जोर से मोठार सिखिथिला। इति मध्यरे मु द्वार पाखको आसी सारिथिली। गोडर ठेली धरी कबाट को खोला रखितबा टोकाटा ठो ठो करी हसी देला। गोड़टा काढ़ी नेला। संभवतः मोते देखी सेमाने अधिक किछि न कहि चली गले। 2 दिन भी जाई नाही। दिने सकाळे बापा बाड़ी रे बुलुछंती, देखिले मोला कुकुरटाए गेट पाखरे पड़िछि। से चिंकी उठिले। तांको पाटी सुनी मो स्त्री बाहरी आसिला। मु भी। बापा पोखत लोक, पुलिस रो धुरंधर पणिया आजिकाली नेतांकर पणत तळे। से कहिले से ठीक करि नेले एमएलए को देखा करिवे। एमएलए तांको भलो भाबर जानंती। गत निर्वाचन रे से बापांक सहाय्य नैथिले। फेरि आसी बापा कहिले जहा कहिबार कथा कहिछि। अवश्य एमएलए बापांको बुझाइथिले। मु भाबु नाही जे मो दलर पिला माने पैसा मागिबाकू चाइथिले। एगुडा को विरोधी दलंक काम। आमको बदनाम करिया पई मझरे मझरे एभଳି करंती। से बापांको परामर्श देले, टिके धैर्य धरंतु, आस्ते आस्ते श्रृंखला फेरि आसीबो। एबे तो आमे जीतिछु। ए पर्यंत एही विरोधी दल माने शासन में थिले। टोका गुडांको सेमाने बड़ उपरोध कर दैछंती। नहेले कोन सेमाने परि बदमाशी की दादागिरी करथांते? एमएलए को भाषा को यथायथ उद्धार करी बापा कहिथिले। से एमएलए को बुझाइथिले किपरि एमएलए तांको बदमाश समर्थकंक पई परास्त होइछंती। मोते बापा बुझाई देले, ए नुआ एमएलए बड़ भल लोक। मु भाबुछि मो कथा तांको कानरे भेदिबो। बेसी दिन जाई नाही। दिने फोन आसिला, कड़ा शब्द। आमे प्रगति दलर 9 नंबर यूनिट ऑफिस कहूँ
ଆଜି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଆମ ଦଳର 2 ଜଣ ପିଲା ତୁମ ଘରକୁ ଯିବେ। ଯାହା ପାରୁଛ ଦେଇଦିଅ, ନଚେତ୍ ଭଲ କଥା ହେବନି। ମୁଁ ଓ ପରିବାର ହଠାତ୍ ଯେପରି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଲ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଲୁ। ଘରର କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ଗେଟ୍ ବି ତାଲା ପକେଇଦେଲୁ, କଲିଂ ବେଲର ତାର ଖୋଲିଦେଲୁ। ସେଦିନ ସାରା କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ଆମ ଘରଟା କାଚରେ ତିଆରି। ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା କାନ୍ଥ ଭିତର ଦେଇ ସବୁ ଯେପରି ଜଳଜଳ ଦିଶୁଥାଏ। ଆଶଙ୍କା ହେଉଥାଏ କାନ୍ଥଟାକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦୁଆର ଝରକାର କାଠରେ ସହଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଏ ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ ବା ରେଲିଂ ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହେଲା। କେଉଁ ବାଟ ଦେଖି ସେମାନେ ହାତ ବୋମାଟିଏ ପକାଇଦେଲେ ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଗାଡ଼ିର ଜାକ୍ ଟାଣି ରେଲିଂକୁ ମେଲା କରିଦେବେ। ମନେ ହେଲା ଖଲିସ୍ତାନୀ ଓ କାଶ୍ମୀର ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନେ ଯେପରି AK-47 ରାଇଫେଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ବି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଧରି ବସିବୁ। ଘର ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳି ବଙ୍କର କରିବୁ, ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିବୁ। ବାପାଙ୍କର ପେନସନ ଓ ମୋର ପୁରା ଦରମାକୁ ମିଶାଇଲେ ବି ତ ସାଦା ବନ୍ଧୁକଟାଏ ବି ହବନି। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କଲି। ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଜି ହେଲୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସାଧୁ ହୋଇ ଲାଭ କଣ? ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ଓ ଧମକ ବାରମ୍ବାର ଖବରକାଗଜ ମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ, ପ୍ରଗତି ଦଳ ତରଫରୁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବଣ୍ଟାଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର କେହି ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ପଇସାଟିଏ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର ପତ୍ରରେ ନଥିଲା ଯଦି ଆମ ଚିଠି ବାକ୍ସରେ ବିଷ୍ଠା ପଡ଼େ ବା ବାଡ଼ିରେ ମଲା କୁକୁର ଫୋପଡ଼ା ଯାଏ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବାପା ଘର ପାଇଁ ବଜାର କରନ୍ତି। ଏଣିକି ବାପା ବଜାର ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲି। ହାତରେ ଧରିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଠେଙ୍ଗା। ଠେଙ୍ଗାଟିକୁ ମୁଁ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିଲି। ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲି। ଏକୁଟିଆ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅଫିସ କାମ କରୁ କରୁ ଘରକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ଫୋନ କରେ, ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି ତ? କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଟୋକା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ସତେ ଯେପରି ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ମୋତେ ଖାଲି ଦିଶିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଛ ରଖିଥିବା ପିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟେରିକଟ ଟ୍ରାଉଜର ଆଉ ନୀଳ ସାର୍ଟ। ନିଶ ସବୁ ଗାଲ ଉପରକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇ। ଏଭଳି ଡରି ମରି କେତେ ଦିନ ରହିହେବ? ମନେ ହେଉଥିଲା ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ କେଉଁଦିନ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବ। କାଳେ କିଏ ଅପହରଣ କରିନେବ ବୋଲି ପୁତୁରାକୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଠାଇଦେଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ରହିଗଲୁ ଘରେ 2 ଜଣ, ବାପା ଓ ମୁଁ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ଥାଏ। ଦିନେ 2ଟା ଟୋକା ଆସି କଲିଂ ବେଲ ଦବାଇଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଲା, ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାବୁନ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମାର୍କେଟ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ବାପା ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ବାପା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ, ପୁଅ ଆସିଲେ ପଚାରି ନେବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନେ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ଆମ କବାଟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, କାଲି ଆସିବୁ, ଏଥରକ ମାର୍କେଟ ସର୍ଭେ ନ ହୋଇ ତୁମ ଘରର ସର୍ଭେ ହେବ। ଆପେ ଆପେ ଚାନ୍ଦା ବାହାରି ଆସିବ। ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ବାପା ଓ ମୁଁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ସିଧାସଳଖ ଥାନାକୁ ଗଲୁ। ଦାନ୍ତ ଘଷି ନଥାଉ। ଥାନା ବାବୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଚମନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ କହିଲା, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଥାନା ବାବୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭଲ ମଣିଷ। ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣି ବହୁତ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି? ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ବହୁତ ସମୟ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ 2 ଜଣ ପୋଲିସ ଜଗିବାକୁ ପଠାଉଛି। ଆଉ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆମର କାନ୍ଥ ଘଡ଼ିର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ବାଜୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ବାଜିବା ଭଳି ଶୁଭୁଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ନୀରବତାର ସୂଚକ। ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ 2ଟି କନେଷ୍ଟବଳ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଚେହେରା ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଝାମ୍ପୁରା ଝାମ୍ପୁରା ବାଳ, ଲାଲ ଲାଲ ଆଖି, ଗାଲ ଉପରେ ବଙ୍କି ଯାଇଥିବା ମୁଛ। ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି, ସେମାନେ ମୋଟା ନଥିଲେ କି ପତଳା ନଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ ପାନ ବଳେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ କଳା ମାର୍ବଲ ଚିପ୍ସ ଭଳି। 4-5 ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମ ପରିବାରର କୁଟୁମ୍ବ ହୋଇଗଲେ। ଦରକାର ବେଳେ ଆମେ ଚାହା ଦେଲୁ। ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତ ଜାଗା ଦେଲୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ପାଇଖାନା ଓ ବାଥରୁମ ବି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯିଏ ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ତାକୁ ଏତକ ସୁବିଧା ଦେବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା? ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବଡ଼ କୌତୂହଳର ସହିତ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ସଂସାରଟା ଯେପରି ଟେଲିଭିଜନ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦିଶୁଛି। ଅସରନ୍ତି ସିରିଏଲର 2 ନମ୍ବରୀ ଏପିସୋଡ। ନାଟକର ଶେଷ ନାହିଁ। ସେମାନେ କନେଷ୍ଟବଳ 2ଟାକୁ ଯେତେ ନ ଦେଖନ୍ତି, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁକ 2ଟାକୁ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତି। ପଡ଼ିଶା ଓ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଏତକ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସଞ୍ଜର କେତେ ମିନିଟ୍ ଜଗନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ ନିଦ ଆସେ। ନିଦ ଆସିବାର ଆଭାସ ଆମକୁ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁସଫାସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ଆଉ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ ମ, ଶୋଇପଡ଼। ତାପରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରୁଥିବା କାନ୍ଥ ଘଡ଼ିଟି ବେଶୀ ଜୋରରେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରେ। ମଝିରେ ଦିନେ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଖୋଲିଲେ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ବରଫ ଆଉ ସୋଡ଼ା ପାଣି ଅଛି କି? ମୁଁ ବା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଅଛି ବୋଲି କହିବି କ'ଣ? ଖୋଦ ଆଣିକିରି ଦେଲି। ତାପରେ ମଦ ପିଇବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାରବାର ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବେ। ତୁମେ କାହିଁକି ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁନାହଁ?
दुहें एका स्वर प्रश्न करथिले। एते दिन रहिगला परे सेमाने आपण न कहि तुमे कहवा आरंभ कर देथिले। मु बा सेमानकु कोन कहंती। डररे तो टेलीविजन ऑन करू नथिलु। से दिन प्रथम थर पई ऑन कलु। हिंदी सिनेमा चली थाए। गुड़िए स्त्री लोक अर्धलग्न नाच गीतर दृश्य। कनेस्टेबल दुई जन को बेस पसंद है। कोठरीटी सारा चारिआडे खाली डर थिला। तांको मुहरु जो गंध आसे तहिरे भी थाए डर। एमती दुई दिन जाइछि कि नहीं दिने राति 10टा पर भी सेमाने चेई रहिथिले। आमकु जबरदस्त कले टेलीविजन खोला रखिबाकू। सेमाने जेभଳି टेलीविजन देखि परिबे सेथिलागि झरका खोली देइथिलु। अन्य झरका सब बंद। आखिपता पड़ी आछि कि नहीं धड़ धड़ शब्द सुबिला। सते जेपरि चौकी बेंच एका सांगरे पड़ीगला। बापांकर जन्म स्वाधीनता पाइबार 25-30 वर्ष आगरू। विदेशी सरकार अमलरे एते हिंसा और आशंका से देखि नथिले। समाज एते विशृंखला नथिला। मोर जन्म स्वाधीनता परे। स्वाधीन माने मन इच्छा काम करिबा, आईन श्रृंखला न मानिबा, जोर जबरदस्त पैसा आदाय करिबा। एक कथा मु देखुछि। बापा हेउछन्ति साक्षी। कबाट बंद करी भितरे रुह, मु देखि आसुछि कहि बापांग ठारू विदाय नेली। कबाट खोलिछि कि नहीं मु धक्का खाइली जने कनेस्टेबल देहरे पीक्री माताल। एडा सते जेपरि से रिक्शा वाला को कहूछि बा गिरफ करथिबा चोर डकायत को कहूछि। से डाइनिंग टेबल पाखरे बसी पड़िथिला। मु आ गोटे चेयर रे बसिली। द्वितीय कनेस्टेबल टी सेते पी न थाए। से मो पाखरे ठिया हला। पीथिबा प्रथम कनेस्टेबल रो लाल लाल आखि दुईटी मो आडकु बुली आसिला। तापरे से जो सब शब्द मो प्रति प्रयोग कला ताकू लेखि हेबो नाही। कथार मर्म हला तू कोन भाबुछ आमे सब मूर्ख। निशारे से आपण तुमे ओ तू मध्यरे प्रभेद जानि पार न थाए। मु काहे कि से परि भाबिबी। मु ताको आपण कहबा आरंभ कली। तू कोन भाबुछु तू जहा कहबो आमे ता करिब। से आहुरी जोरे पार्टी करला। अन्य कनेस्टेबल टी मो पछाडू खिलखिल होई हसुथिला। प्रथम कनेस्टेबल टी तार मन इच्छा गाइगला। मोते से केउ आखिरे देखुथिला ता मुहरु बाहरी पड़िला। भीरू कापुरुष कृपण शोषक समाजर पोक। हिंदी सिनेमार भिलेन को हिरो जेपरि कहे। तार कथा शेष हैला। मु निरीह कराख मानक रक्त शोषुथिबा गोटे जोक। मो कंपनी रो जिनिस गुडा खराब, अथच मो कंपनी बिकुछि खूब चढ़ा दर रे। लोकटी नीरव होई गला। ता मुहटा असीम दुखर गोटे छवि होई गला। पांडुर मुहटी कहूथिला लोकटा सब किछि आशा छाड़ देछि। आखि कहूथिला से ए दुनिया रे काहे कि बंचिछि से विषय से संदिग्ध। से पुणी आसीछि मोते और मो परिवार को सुरक्षा देबो। आसिला बेले सुरक्षा देबार तार प्रबल इच्छा थिला। किंतु एबे तार बंधुक नळी भितरु निराश और नपुंसकतार बाष्प बाहरुछि। अन्य कनेस्टेबल टी को मु चाहिली। से मते चाहुथाए तो प्रथम कनेस्टेबल को थरे चाहुथाए। मझिरे मझिरे हसी देउथाए। मो मुहरे ता मुह पड़ी गले ता हसटी बाहरी आसुथाए ठीक दुष्ट छुआटिए जेमती करे। हठात से ओठर अंगुल चापी इशारा देला चुप रुह। मु तो चुप थिली, टिके गंभीर होई गली। सते जेपरि मृत्युर स्वप्नरु उठिला प्रथम कनेस्टेबल टी। ढाई करी विद्धा मारिला डाइनिंग टेबल उपरे। जोर पार्टी करी मते पचारला तू जानिछु मु किए। मु किछि कहिबा पूर्वरु से बकी गला। मु कनेस्टेबल नंबर 786। ए नंबरटा जानिछु। एहार अर्थ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम धर्मर सबुठारु शुभ सूचक। तू जानी ना मु चुप रहिली। अन्य कनेस्टेबल टी खिलखिल होई हसीदेला। मो कांध को जोर रे हलाई देई प्रथम कनेस्टेबल टी कहला मु तते कहूची शुभ नाही कि। ता मुहरु अल्कोहल रो हावा आ बीड़ी तथा पानर पचा गंधर बादल बाहरी मो मुह को घोड़ाई पकाइला। मु हां करबा छडा चारा नथिला। मो आखिर ता आखि मिलाइथिबा अवस्था रे से नथ किरी बसी पड़िला। आखिर पता लाल लाल दिसुवा डोळा दुईटा को बंद कर देला। किछि समय सबु चुपचाप। हठात पुणी उठी पड़ी कहला तू ए घर केते दिन हला रहिलुनी। मु किछि उत्तर देबा पूर्वरु से पुणी कहला आसिलु मते पूरा घरटा देखाइलु। भीतर कोन रखिछु मु देखे। मु कहिली देखाइबी भोर हेउ वर्तमान त निघोड़ राती। से जोर रे पार्टी करी उठला वर्तमान देखा तू कौन कमिशनर साहेब की। बड़ बड़ मंत्री घर राति अधरे मु तलाश करुछि। ए लोक संगे जुक्ति करी किछि लाभ नाही, बरं तार प्रशंसा बा तारीफ करबा उचित। मु भाबी भाबी ठीक कली। कहिली मंत्री मान तो तुम जोगु आसन रे बसिछंती। तुमे नथिले को मंत्रीटा थांते कि। मोर एतक कथा सते जेपरि कनेस्टेबल रो जीवनी स्विचटा टिपी देला। गळगळ करी ता पार्टी महाभारत बाहरी आसिला। मंत्री को नाम धरी से कहि गला केउ मंत्री एमएलए हेबा पूर्वरु केते थर केउ केउ अपराध रे बुक होइछंती। एबे भी किपरि मंत्री थाई मध्य से माने अपराध करूछंती। चाकरी पई आस्तबा झियो
ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଅନୈତିକ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ବି ସେ କହିଗଲା। ସେ ନିଜେ କିପରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କନେଷ୍ଟବଳ ଆସ୍ଫାଳନର ନିଆଁରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଥିଲି। ସେ ଆହୁରି ଚଢେଇ ଚଢେଇ କରି କହିଲା, ମୋ ଜାଣତରେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ କଲା। ଜନୈକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷର ଦ୍ୱାରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା କଥା କହୁ କହୁ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ତୁ କେଉଁଠି ଶୋଉଛୁ? ତୋ ବେଡରୁମ୍ ମୋତେ ଦେଖା। ମୁଁ ଜୋର କରି ମନା କଲି। ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି, ବୁଢା ଲୋକ, ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏତକ ଶୁଣି କନେଷ୍ଟବଳ ମୋର 14 ପୁରୁଷ ଶୋଧିଗଲା। କହିଲା, ଶଳା, ମୁଁ ଚେଇଁ ଚେଇଁ ତୋ ଘର ଜଗିବି, ଆଉ ଶଳାର ବାପ ବେଶ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିବ। ଏତକ କହୁ କହୁ ସେ କବାଟରେ 2-3 ଥର ବନ୍ଧୁକ କୁନ୍ଦା ବାଡେଇଲା। ମୋର ଡର ହେଲା କବାଟଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏ ଶବ୍ଦରେ ବାପା ଉଠି ପଡିଲେ। କଣ ହେଲା ପାଟି କଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ହୋସରେ ନଥିବା ଭଳି ଏକାଥରକେ ତା ହାତରୁ ବନ୍ଧୁକଟା ଛଡାଇ ନେଲି। ସେ ତ ମଦ ଆସକ୍ତିରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତଳେ ପଡିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କନେଷ୍ଟବଳଟି ଏକଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାନ୍ଥ କୋଣରେ ଡେରା ହୋଇଥିବା ତା ବନ୍ଧୁକଟି ବି ନେଇ ଆସିଲି। କନେଷ୍ଟବଳ ଆଡକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ କହିଲି, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ନହେଲେ ଫାୟାର କରିଦେବି। ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କନେଷ୍ଟବଳଟା ଡରିଗଲା। ଆଉ ତୁ ତା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ଦୁହେଁ କହିଲେ, ସାର୍, ବନ୍ଧୁକ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମର ଚାକିରି ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ନହେଲେ ଫାୟାର କରିଦେବି। ମୋ ପାଟିରେ ସେମାନେ ମୂଷା ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଛାଡି ପଦାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଯେମିତି ବୁଲି ପଡିଛି, ୱାଶ ବେସିନ୍ର ଉପର ଆରସି ଉପରେ ମୋର ଆଖି ପଡିଗଲା। ମୁଁ କି ବିଭତ୍ସ ଦିଶୁଛି, ଗୋଟିଏ ଅପରାଧୀର ମୁହଁ ଭଳି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗିରଫ ହେଲି। 7 ଦିନ ଥାନା ହାଜତରେ ରହିଲି। କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ ହେଲି। ତାପରେ ଦେହ ଗୋଡର ଦରଜ କହିଲେ ନ ସରେ। 8ମ ଦିନ ବେଲ୍ ମିଳିଲା। କମ୍ପାନୀ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଗାଁରୁ ଯିବା ଆସିବା କଲି। ସେ ଘର ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନେଲେ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଚିଠି ପାଇଛି ନୂଆ ଭଡାଟିଆଙ୍କ ଠାରୁ। 2 ଜଣ ଟୋକା ଆସି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇ ଚେହେରା ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାକୁ କହିଥିଲି। ଗଜୁରା ନିଶକୁ 2 ଗାଲ ଉପରକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଟାଣ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ପାରୁଛ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ଆଗ ଭଡାଟିଆ ଭଳି ଏ ଘର ଛାଡ଼ିବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ ତାଜା ଖବର। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।